أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذن في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى السادس ابتدائي هنشوفوا ديالوغ ريسبي من كتاب باركور فرنسي في إطار الأنشطة الشفوية للوحدة الثانية. هذا الحوار الثاني في الوحدة الثانية. إذن لنبدأ on va commencer. Mariam, les copains, vous savez ce que c'est, vous, le respect? Nabil, franchement, moi, j'ai l'impression de comprendre ce que ça veut dire, mais je saurais pas bien te l'expliquer. Leïla, mais si, regarde, nous, on se respecte bien les uns les autres. Par exemple, je suis pas toujours d'accord avec Fatima. Nous ne pensons pas toujours pareil, mais pourtant, on s'écoute et on essaie de se comprendre. Fatima, oui, c'est comme moi. Je respecte la passion de Rachid pour le sport, même si ça me paraît dingue de faire du foot toute la journée. Mariam, c'est vrai que c'est intéressant de discuter pour connaître d'autres façons de penser. Rachid, moi, je pense que grâce au respect, vivre ensemble est agréable. Leïla, bien sûr, c'est quelque chose qui doit exister entre tous les êtres humains. On est tous différents et on mérite tout d'être respecté. Mariam, tous? Nabil, ben oui. D'ailleurs, les hommes et les femmes doivent se respecter. Les enfants et les adultes doivent se respecter. Et Fatima, c'est sans fin ton histoire, mais je suis d'accord avec toi. Le respect, c'est universel. Ça concerne tout le monde. إذن كان هذا هو الحوار ما بين مجموعة أطفال اللي كيتناقشوا على الاحترام. إذن بالنسبة لمريم بدات الحوار وقالت لهم أصدقائي واش كتعرفوا شنو هو الاحترام؟ نبيل قال لها فرانشمون عندي انطباع أنني فهمه ولكن ما عرفتش نشرحه لكم. جو سي با بيان تو ليكسبليكي. إذن بالنسبة لليلى قالت لهم ميسي. إذن شوفوا غوغارد. إذن حنايا كنحترموا لي زان لي زوطر الآخرين. مثلا قالت له باغ اكزومبل يعني انا باغ اكزومبل انا ماشي دائما كنتفقه مع فاطمه ولكن حيت ما كنفكروش بنفس الشكل مي بورطون كنسمع ليها وكنحاول انني نفهمها. اذا بالنسبه لفاطمه قالت لها وي بحالي انا كنحترم حب رشيد الرياضه بالرغم انه كيبان لي مجنون بالكره يعني كل نهار. يعني هنايا بالنسبه مريم اشنو غتقول؟ قالت له صحيح سي فغي. بالنسبه لهذا الشيء مفيد ومهم اننا نناقشوا باش نعرفوا يعني دوطخ فاسون اشكال اخرى ديال التفكير. رشيد اشنو قال؟ انا يعني كنقول انا كنفكر او انا اعتقد ان بغراس يعني بفضل الاحترام ممكن نعيشوا مجموعين يعني بطريقه جيده وزوينه. اذا ليلى قالت له اكيد لان يعني حاجه خاصها تكون ما بين جميع الناس لاننا حنا مختلفين ولكن نستحق اننا نحترم. مريم قالت له كل شيء. نبيل قال لها وي بان وي يعني بيان سور اكيد. قال لها الرجال والنساء خاصهم يتحترموا، الاطفال البالغين خاصهم يتحترموا. قال لها ايه وتقول مثلا جاوبته فاطمه قالت له سي سون فان. قالت له هادشي بلا نهايه القصه ديالك. قال لها قالت له انا متفقه معك ان الاحترام عالمي سي يونيفرسال سا كونسيرن. قالت له يخص جميع العالم. اذا بالنسبه هنايا هذا كان هو الحوار ما بين مجموعة ديال الأشخاص اللي هما مريم إذن نبيل ليلى فاطمة كيهضروا على مفهوم ولا قيمة الاحترام في يعني في المواطنة في لا سيتويانتي داخلة في المواطنة وأننا خصنا نحترموا بعضياتنا وأن الاحترام عالمي وأن كل شيء خاصو يتحترم وخاصنا نحترموا التفكير ديال بعضنا وخا كنا مختلفين. إذن دابا نحاولوا نحفظوا الحوار. les copains, vous savez ce que c'est, vous, le respect? Franchement, moi, j'ai l'impression de comprendre ce que ça veut dire, mais je saurais pas bien te l'expliquer. Mais si, regarde, nous, on se respecte bien les uns les autres.
Par exemple, je suis pas toujours d'accord avec Fatima. Nous ne pensons pas toujours pareil, mais pourtant on s'écoute et on essaie de se comprendre. Oui, c'est comme moi. Je respecte la passion de Rachid pour le sport, même si ça me paraît dingue de faire du foot toute la journée. C'est vrai que c'est intéressant de discuter pour connaître d'autres façons de penser. Moi, je pense que grâce au respect, vivre ensemble est agréable. Bien sûr, c'est quelque chose qui doit exister entre tous les êtres humains. On est tous différents et on mérite tout d'être respectés. Tous? Bon oui. D'ailleurs, les hommes et les femmes doivent se respecter. Les enfants et les adultes doivent se respecter. Et c'est sans fin ton histoire. Mais je suis d'accord avec toi. Le respect, c'est universel. Ça concerne tout le monde. Eh les copains, vous savez ce que c'est, vous, le respect? Franchement, moi, j'ai l'impression de comprendre ce que ça veut dire, mais je ne saurais pas bien te l'expliquer. Mais si, regarde, nous, on se respecte bien les uns les autres. Par exemple, je suis pas toujours d'accord avec Fatima. Nous ne pensons pas toujours pareil, mais pourtant on s'écoute et on essaie de se comprendre. Oui, c'est comme moi. Je respecte la passion de Rachid pour le sport, même si ça me paraît dingue de faire du foot toute la journée. C'est vrai que c'est intéressant de discuter pour connaître d'autres façons de penser. Moi, je pense que grâce au respect, vivre ensemble est agréable. Bien sûr, c'est quelque chose qui doit exister entre tous les êtres humains. On est tous différents et on mérite tout d'être respectés. Tous? Bon oui. D'ailleurs, les hommes et les femmes doivent se respecter. Les enfants et les adultes doivent se respecter. Et c'est sans fin ton histoire. Mais je suis d'accord avec toi. Le respect, c'est universel. Ça concerne tout le monde.